Étudiants, on va continuer avec la série 3, l'exercice 5. Ici, on a un cas particulier pour les translations, pour les repères relatifs, qui sont translations circulaires avec le repère absolu. Donc, كما كتلاحظوا هنا les axes ils sont parallèles. Le J ou J1 parallèle, I ou I1 parallèle, ou le K ou le K1 ils sont parallèles. Donc, في هذه الحالة gamma de R1 par rapport à R est égal à 0. C'est une translation circulaire. Donc toujours, nous connaissons les axes parallèles, les translations. On dit que c'est une translation circulaire. Donc gamma de R1 par rapport à R est égal à 0. Donc elle va غادي توفر علينا الحساب بزاف. غادي ديك gamma ما غاديش تكون داخله في الحساب. سي بون. دونك عندنا هنا واحد لا ريغل OO1 qui tourne vers le plan IJ d'un angle de θ autour de l'axe Z. Et l'articulation تاع هذيك لا ريغل في O1 درنا واحد le repère relatif. وهذاك هو le repère relatif oméga ديالو par rapport au repère absolu est égal à 0. Donc bismillah, on va continuer, commencer. La première question. نكتبوا les repères ديالنا. عندنا R c'est un repère absolu. OIJK repère absolu. وعندنا R1 O1 I1 J1 K1 c'est un repère relatif. وعندنا I parallèle avec I1 ou J parallèle avec J1 ou K parallèle avec K1. Une translation circulaire. شنو معناتها هادي؟ معناتها بلي أوميغا de R1 par rapport à R est égal à 0. Donc il faut bien souligner translation. C'est bon? Donc on a dit que R1 est en translation circulaire par rapport à R. Donc R1 est relatif ou R هو absolu. Donc هذه كتعني لنا بلي أوميغا دو R1 par rapport à R égale 0. وعندنا هذاك لو بوان M غادي نرسموها كاع. هذه لا ريغل L، هذه J، هذه I، هذه I1، هذه J1. وعندنا واحد البوان M هنا O1. هنا واحد البوان M tel que O1M. Il se déplace selon la loi 1 demi G T au carré. Le point M plutôt, le point M راه الفوق. Donc le point M راه هنا. Donc O1M est égal à 1 demi GT carré fois J1. C'est bon. On a le R1. Donc la règle elle tourne autour de Z par θ. C'est bon. Donc la tige OO1 tourne autour de l'axe OK dans le plan OIJ avec une vitesse de rotation
تيتا بوان إيكال أوميغا. دونك ما تشمتوش في هادي هنايا، واخا هاد لا ريغل هكا تدور او ان ال تورن، ولكن هاد لي روبير ديالنا هاد اي ان و جي ان ils sont en translation circulaire, c'est-à-dire I1 parallèle à I, J1 parallèle à J ou K1 parallèle à K. Donc, le gamma de R1 par rapport à R est égal à 0. C'est bon? Donc, déjà, جاوبنا عليها la première question. Première question. Écrire la base I1 J1 K1 dans la base I JK. Donc, écrire la base I1 J1 K1 dans la base I JK. Donc, I1 est égal à I, où J1 est égal à J, où K1 est égal à K. C'est bon? Parce qu'on a une translation. C'est bon? Donc pour la deuxième question, déterminer le vecteur position OM. Le vecteur position OM. Donc OM, vecteur position OM. Déterminer le vecteur position OM. ما قالولناش كي غادي نديتيرمينيو، المهم حنا نشوفو عندنا ميزاننا. دونك سواء ديتيرميناه في اي ان ولا جي ان سي لا ميم شوز، باسكو اي ان ايكال اي، جي ان ايكال جي، و ك ان ايكال ك. دونك او ام est égal à OO1 plus O1M qui est égal OO1. شنو هي؟ OO1 هي، ها هي عندنا هكذا، ها هي OO1 هي L، وهنا عندنا واحد الفا ولا تيتا. دونك سي L OO1 est égal L، هنا عندنا واحد الإي، وهنا عندنا واحد الجي، يعني هنا عندنا واحد الإيغريك، هنا عندنا واحد الإكس. دونك est égal à L تيتا، L cosinus تيتا إي plus sinus تيتا J. Ou O1M est égal, suivant la loi 1 demi gt au carré. O1M est égal à 1 demi gt carré fois J1, اللي هي J. Donc OM est égal à OO1 plus OM est égal à L cosinus θ I plus L sinus θ J plus 1 demi gt carré J1. Donc on peut la représenter dans la base IJ ou bien I1 J1. C'est la même chose. Donc OM est égal L cosinus θ I plus L sinus θ plus 1 demi gt carré fois J, car J هي J1. C'est bon. Donc ها هي OM، هذه هي OM ديالنا. C'est bon. La troisième question, calculer la vitesse absolue du point M par deux méthodes. Donc on a la méthode directe ou la méthode. Donc troisièmement, calculer la vitesse absolue par deux méthodes. Donc vitesse absolue par deux méthodes. Donc première méthode, dirons la méthode directe. Méthode directe. كنجيو نديريفيو كلشي اللي يقد ديريفا نديريفيوه، واللي ما يديريفاش راه باين. دونك فيتاس ابسولي du point M هي d sur dt de OM
par rapport à R. Il y a D sur dt de L cos θ I plus L sinus θ plus gt carré sur 2 J. C'est bon? Donc, هاد ال I ou J, ils sont exprimés dans R. Ils sont exprimés dans R. Donc, كي غادي نديرو هنا غادي نديريو غير هادو. سي بون وهاديك تي. دونك غادي تعطينا موان ال الموان تاع الديريفي تاع الكوسينيس و تيتا بوان سينيس تيتا اي بليس. دونك بالنسبه لهاد تيتا بوان و سينيس تيتا راني في لي فيديو اللي قبل راني شرحت علاش كنديرو تيتا بوان، لانه حنايا بحال نتوما بالنسبه في الباك كنتو ديرو سينيس اكس بريم هي كوسينيس اكس، هي نورمالمون سينيس اكس باغ يعني باغ ديفو راها دي دو سينيس اكس دي دو سينيس اكس سور دي دو اكس. باغ كونطخ ملي كتكون عندكم سينيس دو اف دو اكس بريم سي كوسينيس دو اف دو اكس، ولكن ما نساوش اف بريم دو اكس اللي هي تيتا بوان هنايا. دونك دي دو سينيس تيتا سور دي تيتا هي كوس تيتا، ولكن دي دو سينيس تيتا سور دي تي هاد تي و تيتا ماشي نفس لا فاريابل. دونك خصنا نبدلو، خصنا نزيدو واحد الحاجة دي دو سينيس تيتا سور دي تيتا ونديرو دي تيتا سور دي تي بحال جيرون اف. كنا نديرو كوسينيس دو اف دو اكس بحال هي جيرون اف جي بريم دو اف دو اكس بليس جي بليس فوا اف بريم دو اكس. دونك تعطينا هنا كوس تيتا فوا تيتا بوان كي تيغال ا تيتا بوان كوسينيس تيتا. سي بون. دونك هنا سيبريمي تيغال موان ال تيتا بوان سينيس تيتا بليس plus L θ point cosinus θ plus gt carré sur 2 يعني 2gt sur 2 plus 2 هنايا نزيدو واحد plus 2 gt sur 2 fois j. Donc la vitesse absolue de notre point M est égale à moins L θ point sinus θ I plus L θ point cosinus θ plus gt fois j. C'est bon? Donc il y a la vitesse absolue moins L θ point sinus θ I plus L θ point cosinus θ plus gt j. وإلا بغينا نحسبو بلي θ point est égal à θ est égal à oméga t, θ est égal à oméga t, donc θ point est égal à oméga. Donc tout dit dans la vitesse A de M est égal à moins L oméga sinus oméga t I plus L oméga cosinus oméga t plus G t J. C'est bon? Donc moins L oméga sinus oméga t I plus L oméga cosinus oméga t plus G t J. C'est bon? D'abord, on chauffe par composition de mouvement. Deuxième méthode, la première méthode. Deuxième méthode, par composition des vitesses. Composition des vitesses. Donc, la vitesse relative هي اللي سهلة. La vitesse relative du point M. قلنا حنا toujours la vitesse relative بالنسبة du point M هي بحال اللي راكم في لو روبير ابسولي، بحال اللي راكم داخل، يعني بحال سي ان روبير كون نجيو نشوفو سي ان روبير ابسولي، ولكن الا كان لوبيراتور كان في داك لو روبير. سي بون. هي دي سور دي تي de O1M
de O1M ماشي de OM لأن حنا غير في لو repère relatif فيه l'origine ديالو O1 كاين في شي حالات كيكون O1 confondu avec O ماشي مشكل نديروها ولكن خصنا نبينو بارابور R1 يعني هي D sur dt de 1 demi gt carré fois J par rapport à R1 donc من نديرو par rapport à R1 هذيك J ما غاديش ديريفي J ولا J1 هذه J1 وهي J في نفس الوقت هي J1 est exprimé dans R1 cela implique que d de J1 sur dt est égal à 0 donc غادي نديريفيوغي le mouvement ما نديريفيوش le vecteur تعطينا gt fois J1 c'est bon dérivé تاع 1 demi gt carré هي gt donc c'est gt fois J1 اللي هي gt fois J donc la vitesse relative هي gt fois J ها هو لقينا واحد لابارتي نتاع لا فيتاس ابسولي اللي لقيناها ها هي بقاتنا لابارتي الزوجة غادي تكون في لا فيتاس دونطرينمون هادي لا فيتاس ريلاتيف وهادي لا فيتاس دونطرينمون هادشي ساهل خصكم غير تمرنوا عليه وتعرفوا لي زاستيس سي تري سامبل غادي يبقى يجيكم بحال حلوت نتوما تبقاو تخدموه دونك لا فيتاس دونطرينمون هي par définition هي la vitesse absolue تاع O1 plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel O1M هنايا déjà هذه est égale à 0 donc la vitesse absolue de M هي la vitesse absolue de O1 هي dérivée d sur dt par rapport à R de O1 c'est bon ولكن M fixe هنايا غادي نديريفيو غير لي فيكتور دونك تعطينا نديريفيو داك لونغل دو روتاسيون هذاك M il est fixe ولكن عندنا واحد لا روتاسيون دونك هنا هي d sur dt par rapport à R de L cos θ I plus sinus θ J c'est bon دونك حنا عندنا هذاك L elle est fixe ولكن عندنا اون روتاسيون L راها ديجا فيكس L هي لا ريغل يعني ما كتحركش هي كونستانت ولكن داك لونغل كيتحرك دونك غتعطينا هذاك لونغل هو باش كدور هذيك لا ريغل على لو repère absolu دونك غادي تعطينا L moins θ point sinus θ I plus θ point cosinus θ J دونك غادي تعطينا L θ point facteur de moins sinus θ I plus cosinus θ J c'est bon donc هذه هي la vitesse plutôt la vitesse d'entraînement la vitesse d'entraînement la vitesse d'entraînement donc la vitesse absolue du point M, il y a la vitesse relative du point M plus la vitesse d'entraînement du point M. Il y a la vitesse relative déjà GTJ, GT, plus la vitesse d'entraînement, il y a L θ point cosinus θ, il fois J, plus il y a moins L θ point sinus θ I. La vitesse absolue du point M. Donc, on va vérifier. Moins L θ point sinus θ I, il y a plus L θ point cosinus θ J,
plus GTG هذيك. دونك les résultats هما هذوك. Donc la vitesse absolue du point M غادي نديرو moins L oméga sinus oméga T I plus L oméga cosinus oméga T plus GT fois G. دابا غادي نمشيو للكاتريام كيستيون. واش قالوا لنا l'accélération. Calculer l'accélération absolue par deux méthodes. Quatrièmement, accélération absolue par deux méthodes. Première méthode, direct. Donc, D sur la vitesse absolue, l'accélération absolue du point M, il y a D sur dt de la vitesse absolue du point M. Donc, on va exploiter le résultat par rapport à R. Donc, méfiez-vous de commettre des erreurs parce que il a لقيتو la vitesse غلط حتى l'accélération تكون عندكم غلط. Donc il y a d sur dt de la vitesse absolue, c'est-à-dire moins L oméga sinus oméga ti plus L oméga cosinus oméga t plus L oméga cosinus oméga t plus gt J. Donc, on a déjà θ point est égal à oméga est égal à une constante. Il y a de quoi faire l'énoncé. Donc, orthonormé direct, θ point est égal à oméga est égal à une constante. Donc, la dérivée de là est nulle. C'est bon? Donc, l'accélération absolue du point M هي هنا تكون constante هذه تولي لنا moins L oméga dérivée تاع sinus oméga t هي oméga cos oméga t I plus dérivée تاع L oméga وهذيك الكوسينوس تعطينا moins donc L oméga fois oméga sinus oméga t plus G. Donc c'est très simple. حساب سهل هنايا. Donc est égal gamma absolu du point M est égal moins L oméga carré cos oméga t I moins L oméga carré sinus oméga t plus G J. C'est bon? Donc l'accélération absolue, finalement, il y a moins L oméga carré cosinus oméga t I moins L oméga carré sinus oméga t plus G J. Donc par composition, deuxième méthode, il y a la première méthode. Deuxième méthode. Par composition des accélérations. Composition des accélérations. Donc l'accélération d'entraînement du point M, il y a gamma absolu du point O1, il y a l'origine du repère relatif, plus D de gamma
de R1 par rapport à R vectoriel O1M plus gamma de R1 par rapport à R vectoriel gamma de R1 par rapport à R vectoriel O1M. C'est bon, donc هادو كاملين est égal à 0. D de oméga de R1 par rapport à R sur dt est égal à oméga de R1 par rapport à R est égal à 0. Donc tu prends gamma absolu de O1 il y a D sur dt. شحال لقينا قبيله la vitesse absolue, la vitesse d'entraînement. L θ point L θ point donc نقلوها هنا donc T sur dt de L θ point il y a oméga fois moins sinus oméga t plus cosinus oméga t هنايا I وهنايا J. C'est bon, qui est égal L oméga c'est une constante donc est égal à L oméga fois moins oméga cosinus oméga ti moins dérivée de cosinus moins oméga sinus oméga t j. Donc gamma d'entraînement du point M est égal à moins L oméga carré facteur de cos oméga ti plus sinus oméga t j. عطنا l'accélération relative حقا هي اللي كنحسبوها في الأول هي d sur dt de la vitesse relative du point M par rapport à R1 هي d sur dt la vitesse relative شحال لقيناها GTJ ولا J1. Donc حنا قلنا هاد J ولا J1 ils sont exprimés dans R1 donc ما غاديش نديريفيو غير هادي qui est égal J1. Donc l'accélération relative de M est égale à J1. Maintenant l'accélération de Coriolis, l'accélération de Coriolis va être 0. Elle est égale à 2 gamma de R1 par rapport à R vectoriel, la vitesse relative du point M. Or, Hadi est égal à 0, donc gamma de Coriolis est égal à 0. Donc maintenant l'accélération absolue est égale à moins L oméga carré cosinus oméga t I. Hadi en même temps est égal à G fois J plus moins L oméga carré sinus oméga tj plus gj. Donc gamma absolu du point M est égal à moins L oméga carré cosinus oméga t I plus moins L oméga carré sinus oméga t plus G fois J. Donc نكتبوها عاوتاني هكذا moins L oméga carré cos oméga t
L oméga carré moins sinus oméga t plus G. Ou il y a 0, c'est bon? Donc je viens de terminer le dernier exercice de la série 3. Donc si vous avez des questions ou vous avez des examens à corriger, vous pouvez تقدروا تحطوهم لي هنا في les commentaires ونديروا لهم الشرح ديالهم بالتفصيل وإن شاء الله يكون الخير. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous appréciez la vidéo, vous la likez, vous la partagez avec vos groupes. Et n'oubliez pas de vous abonner باش يوصلوكم toutes les corrections تاع les examens. C'est bon? Donc bon courage et bonne chance et à la prochaine.